बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत बार सोचा कि मुझे बनानी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन फिर अंदर से ज़मीर की एक आवाज़ आई कि नहीं, ये बनानी चाहिए, ज़रूरी है। ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ और है, चैनल से हट के कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स आपके सामने रखने थे। कुछ दिन पहले होता ऐसे है कि एक बंदा जिसका तलक श्रीलंका से था, वो पाकिस्तान में एक फैक्ट्री में जॉब कर रहा है एज ए मैनेजर, और कुछ लोग उसे बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जो रीज़न दिया गया वो पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक शर्मनाक वाक़या था, जिसने पूरे पाकिस्तान का सर जो है वो शर्म से झुका दिया। होता ऐसे है कि रूटीन वर्क पे जब सब वर्कर ड्यूटी पे आते हैं सुबह, तो कुछ देर बाद फैक्ट्री में शोर पाया जाता है। वर्कर जो हैं वो मैनेजर के ऑफिस की तरफ भागते हैं। मैनेजर उनसे जान बचा के छत पे जाके बना लेता है। एक और उसका कोलीग जो है वो उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो इतने मुश्तिल होते हैं कि वो उसको घसीटते हुए रोडों पे लेके आते हैं, और जब उसको मार मार के उसकी जिस्म की हड्डियां तोड़ते हैं, फिर भी उनको इत्मीनान नहीं होता है जब तक कि वो उसको जला नहीं देते। हमारे अंदर बर्दाश्त क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह है कि हम हर चीज़ को रिलीजन से जोड़ के कुछ भी कर लेते हैं और आराम से बैठ जाते हैं जैसे हमसे अच्छा कोई भी नहीं है। यहाँ पे फ़र्क ये है कि आपका इमेज दुनिया के सामने क्या आप लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी? क्या आप लोगों ने हमारे प्यारे रसूल अज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को गौर से नहीं पढ़ा? उनका नाम लेके जब आप ऐसे काम करते हो जो कि इंसानियत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, मुल्क को छोड़ के भी इंसानियत के लिए ये एक शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, इस तरह के काम जब आप किसी इंसान को मारते हो। इस्लाम की तालीमात तो बहुत क्लियर है कि जिसने किसी इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने किसी इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यहाँ पे अफसोस ये होता है कि लोग मज़हब का नाम यूज़ करके ऐसे काम क्यों करते हैं। लोगों का इतराज़ ये था कि एक दीवार पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका नाम लिखा हुआ था, और इस बंदे ने उस नाम को फाड़ के फेंका। फैक्ट्री का वो शिफ्ट मैनेजर जिसने श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश की है, आप बहुत सी वीडियोस में देख सकते हैं कि वो बार बार सबको कहता रहा है कि हमारे पास कानून मौजूद है, हम इसको कानून के हवाले कर देंगे। यहाँ तक उसने कहा कि हम इसको इस मुल्क से निकलवा देंगे, लेकिन आप इसे मारो मत। फिर भी उसको सुनने वाला कोई नहीं था। और उससे बड़ी शर्म की बात यह है कि उस बंदे को ज़िंदा जलाने के बाद वीडियोस बनाई गई जिसमें कहा गया कि हाँ जी हमने मारा है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग, 12, 14, 17। मैंने तो जितनी वीडियोस देखी हैं उसमें मैक्सिमम एज जो है वो 18 से 20 साल 22 साल की है। इतनी अदम बर्दाश्त अगर हमारी कौम में इस एज में पाई जाती है तो हमारा फ्यूचर क्या है, ये हमारे लिए एक सोचने का मुकाम है कि हम किस जगह पे खड़े हैं और हमारा आगे मुस्तकबिल जो है वो क्या है। बात ये एक बंदे के खाली मरने की नहीं है, बात यह है कि इससे इंसानियत मरी है। आप कल किस तरह किसी बंदे को इस्लाम की तरफ राग़ब करोगे, उसकी तालीमात को बताओगे। हज़रत सल्लम तो वो शख्सियत है जिनको रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया। आप किसी भी जगह पे आप पढ़ लो, ये नहीं लिखा गया कि आप रहमतुल मुस्लिमीन हैं, आप हर जगह पे लिखा गया है रहमतुल आलमीन। तो भाई आलम में खाली आप नहीं रहते हो। जब रहमतुल आलमीन आता है तो ये पूरी कायनात के लिए, उसमें क्या इंसान है, क्या हैवान है, क्या जानवर है, परिंदे हैं, कोई भी है, उन सब के लिए आप रहमत बनाए गए हो। ये चीज़ें सारी सोच के बहुत दुख होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, अराउंड 150 लोग जो हैं वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। उसमें कुछ चेहरे जो हैं वो मेन कैरेक्टर्स थे जिन्होंने ये सब कुछ अपने हाथों से किया, और कुछ वो थे जो इस पूरे वाक़े के पीछे खड़े थे। लेकिन खाली से एक वाक़े को कवर करने की बात नहीं है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए, और स्पेशली जो उलमाए पाकिस्तान हैं उनको चाहिए कि लोगों में ये अवेयरनेस देखें। जिस तरह कोई सियासत की बात एक सियासतदान ही बेहतर कर सकता है, वैसे ही उलमा इस्लाम जो है वो इस मामले को ज़्यादा बेहतर तरीके से
ایکسپلین کر سکتے ہیں، وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو بتائیں کہ اسلام کی ریالٹی یہ ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس میں میں نے بہت سے علماء کے ٹویٹس دیکھ کے، ویڈیوز دیکھی جس میں انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ طارق جمیل صاحب نے اس کی پرزور مذمت کی ہے۔ یہاں پہ کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا مسعودی صاحب کی، ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ کہتا ہے جی، انہوں نے پورا واقعہ ڈسکرائب کیا کہ یہ غلط ہوا ہے، ایسے نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سی اگزامپل دی کہ ہم لوگ ڈیلی روٹین میں ایک دوسرے کو جو نام بلاتے ہیں وہ بھی غلط بلاتے ہیں، حالانکہ ہمارے جو نام ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو یہ نام بہت سے نبیوں، بہت سے رسولوں، بہت سے صحابہ کرام کے آلریڈی یہ نام رکھے گئے ہیں۔ تو ہم ابھی ایک دوسرے کو جو روٹین میں بلاتے ہیں، نام کو بگاڑ کے بلاتے ہیں، تو کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ تو آگے سے ایک بندے نے اتنے بڑے مجمع میں کہا جی آپ سب لوگ جو ہے نا، آپ کو بھی تکلیف شروع ہونا ہوگی ایک کرسچن کے مرنے سے، اتنے مسلم مارے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ بات یہ نہیں ہے، یہاں پہ ریلیجن کی بات نہیں ہے، یہاں پہ بات ہے انسانیت کی۔ پہلے کہ انسانیت کو کتنی تکلیف پہنچی، آپ نے ایک انسان کو اس بے دردی سے مار دیا جو کہ آپ کے پاس مہمان تھا، اور مہمان کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ کے کنٹری میں ایک بندہ رزق کمانے کے لیے آیا۔ اس کا ایک اور دوسرا پہلو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سوچیں، جیسے میں ابھی گلف میں ہوں، یہ چلے مسلم کنٹری ہے، اگر اسی جگہ پہ میں سری لنکا ہوں یا کسی اور نان مسلم کنٹریز میں ہوں، تو کیا وہ اس کے ریئیکشن میں ہمیں مارنا شروع کر دیں؟ تو آپ میں اتنی جرأت، اخلاقی جرأت، اتنا آپ کے اندر حوصلہ ہے کہ آپ اپنوں کی جو ہے وہ میتیں ایئرپورٹ پہ لینے آؤ؟ اس وجہ سے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے بری بات یہ ہے کہ ہم کس چیز کا نام لے کے کر رہے ہیں۔ اسلام میں کبھی بھی ایسی عدم برداشت اور ایسے حیوانیت والے کام کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ ہم کسی انسان کو اس طرح حیوانوں کی طرح روڈ پہ کھڑے کر کے مار دیں یا اس کو آگ سے جلا دیں۔ امید ہے کہ علماء حق جو ہیں وہ سب کے پاس ایک کلیئر پیغام دیں گے، سب لوگوں کو بارے میں بتائیں گے کہ جو کچھ ہوا وہ بالکل غلط ہوا، اس کی اسلام میں کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ انسانیت کے خلاف ایک بہت بڑا کام کیا گیا ہے جس سے کہ پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ شرمندہ ہے۔ ہم لوگ، اور شکریہ ہے سری لنکن گورنمنٹ کا جنہوں نے کہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا ہے اور ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ امید ہے کہ اس واقعے کے جتنے بھی کریکٹر ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا یا اس کو کروایا یا اس کو سپورٹ کی ہے، ان سب کو ان کے حصے کی سزا ضرور ملے گی۔ میں ہوں واجد نواز، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔ جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکے۔